Ina kullu dapur ina tabat miskin dapur ya. Ada hail almari kullu dapur mabiji beratib talatasa tamannya sar bisa sar. रात से पानी नहीं है, बिजली नहीं है, खाने के लिए चावल नहीं है, 8 महीने से 8 महीने से खाने का पैसा नहीं है। इधर बोलो चाचा। अलमारी कंपनी इससे बड़ा हरामी जिंदगी में नहीं देखा। वो पहला अलमारी है, वो 2 साल का पहला वो सैलरी नहीं देते। बाद में क्या कर रहे हैं, आदमी लोग घर जाने के लिए टिकट नहीं देते। हाँ, मैं बांग्ला बोलेगा रे, टिकट दीते ना, एरपरे एग्जेक्ट नहीं, বেতন নাই, আকামা নাই। এর নাটক করতে করতে 2 বছর চলে গেল। এখন এই জানুয়ারি মাস থেকে হাইল কোম্পানি ধোকা দিয়ে আমাদের থেকে নাম লিখে গেছে, লিয়ে বলে প্রত্যেক মাসে মাসে স্যালারি মিলবো, পয়লা বেনিফিট, পয়লা যা সবকিছু মিলবো। আমি তো কিছু মিলতেছে না, খানা পয়সা নাই, বেতন নাই, আকামা নাই। हाँ अभी हाँ इलेक्ट्रिक नहीं, लाइट नहीं, खाना नहीं। इंडिया एम्बेसी